Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody, now let's open the class by jargon, and here we go. Speaking partners, We are the best partners. Okay, so welcome back and speaking partners. How are you today? We are good. Thank you. Good. Fine. How Beliau udah about pernah you? ngajarin ini nggak sih? I'm in the pink, I'm in the blue. Udah belum Udah, ya? Kayaknya udah. Kayaknya udah ya. Udah lupa. Oke, I'm in the pink artinya apa? I don't know. What? Sorry. Lagi bahagia. I'm in the pink, I'm in the blue. Lagi sedih. Iya, broin. Kalau Bahkan I'm nih in the kayaknya. Ya jadi kalau Belum pink pernah itu dengar. saya lagi bahagia, I'm fine, I'm good, I'm happy. Itu berarti teman-teman boleh pakai I'm in the pink, bro. Tapi kalau misalkan teman-teman little bit capek, tired. Okay, so tired today. I got a long day. Nah, kayak gitu. Teman-teman boleh pakai I'm in the blue, bro. Nah, gitu. Kalau pink itu berarti teman-teman bisa aja I'm fine, pink. Oke, kalau blue berarti teman-teman negatif, kebalikannya. Berarti teman-teman lagi tidak baik-baik saja. I'm Oh, jadi in the blue. PINK ya, Kak. Gimana? Bro. PINK sama blue biasa Ya, color. warna pink, merah muda sama biru. Kalau merah muda itu berarti lagi senang, bahagia. Tapi kalau biru itu berarti lagi kebalikannya ya. Tired gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan tired, yang capek banget kayak hari ini saya lembur nih, capek banget, udah jalanan macet, ban bocor dan segala macam. Nah, teman-teman boleh pakai it's a long day. Broin tulisnya. Very tired gitu. Ya, I'm tired. Pokoknya capek deh, udah capek sama hidup ini. I am tadi apa ya? Ya, I got a long day. Long day-nya yang bikin capek itu. I got a long day. Long day. Nah, makanya masih ingat kenapa aku pakai got, bro? Kenapa nggak get? Kan present. Sudah terjadi. Ya, karena tadi kegiatannya itu tadi pas Ya. pas pulang kerja, bukan sekarang. Jadi I got a long day, bukan I get a long day, tapi I got a long day. Jadi tadi mau nulis apa ya? Oh ya, I am in the pink. The pink. Kalau I am blue. I'm blue itu I'm happy. Kalau I am blue, unhappy. we got a long day. Super tired. Tired. Capek banget deh pokoknya. Capek banget. Got a long day. Okay, guys. So, today I'm going to challenge you with a new topic outside of the module, but actually it is one of your module if you read the module carefully. Jadi hari ini Brian bakalan start nge-challenge teman-teman di mana topiknya sebenarnya nggak jauh-jauh kok dari modulnya, cuman mungkin beda nama aja ya kalau di modul itu. Well, today I'm going to challenge you with the topic of inspiring people. Ini sebenarnya inspiring people udah ya. Ayo, masih ingat nggak inspiring people? Masih ingat? Like Najwa Shihab or the producer. Oh, itu description. Caption. Itu describing person. Oh, people when I wanna make it inspiration. Someone maybe or what? Belum ya. Okay, guys. So today we're gonna talk about inspiring people. So when I say inspiring people, so there are two words actually. Inspired atau inspiring karena topiknya inspiring ya. Sama people. So inspiring people in definition from you, guys. What is inspiring people for you? Apa sih menurut teman-teman inspiring people itu?
Tadi kan Najwa Shihab bukan, itu beda, itu describing people. Jadi yang matanya gimana, wajahnya gimana, rambutnya gimana. Kalau ini inspiring people. Bakalan jadi satu Inspiring paket. people. Someone wanna make it inspiration. Yes, good. Wanna make an inspiration. Inspiration for who? For who? For me. For me. For For other all. people. For other people. For Because of me, for her other or- people. Or make good and better. her or him attitude. Maybe good. Right. They give a good impression. They give a good example. They give a good Yeah. good impact. action that Good impact. good impact that good impression that impact someone to follow them, kayak gitu ya. Jadi kayak ya sama yang dijelasin sama Nadia ya. What is different between trendsetter And settle. trendsetter Oh, trend center. Ya, trendsetter? kalau trend center, right? Ya kalau trend center itu berarti lagi hype atau lagi happening today gitu. Tapi kalau misalkan inspiring people kan beda ya. Inspiring people menurut teman-teman tadi definisinya adalah orang yang menginspirasi, orang yang memotivasi, orang yang perilakunya dapat dicontoh sama orang lain as a role model kayak gitu kan. Berarti itu orang-orang yang menginspiring. Coba deh, itu tadi definisinya udah. Nah, menurut teman-teman, in your opinion, in your point of view, who are the inspiring people? Siapa sih orang-orang yang dapat menginspirasi itu? Atau mungkin boleh sebutin profesi. Kalau nggak tahu nama, sebutin profesi. Misalnya nih kayak ini apa? Presiden. Motivator. Or sorry bro Brian, what was? Can you come again? Halo, apakah Ya, suara apa? Ya tadi apa? coach? Oh, coach. Yes, coach. Author. Terus apa lagi? Tadi udah nih dari Brian motivator. Tuh kan diajak tiket jadinya diam. Motivator. Ada perubahan sama sekali. Presiden. Presiden. Terus Yes. apa lagi? Pengkhotbah. Oke. Aku bersuara kan? Ya, Eh. saja. Football player. Football player, oke, football player, actor and actress. Ya Allah, padahal kemarin banget kita belajar profesi. Teacher, ya apa lagi? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo boleh, ya. Siapa lagi? Mario Teguh. Mario. Iya, Mario Teguh. Masih ada sekarang. Najwa Shihab. Ya, siap. Sule. Mario Teguh is collapse. Broin. Ada anaknya Marlo tuh, masih lanjut. Iya, kenapa? Yang Michael menginspirasi Jackson. salah satunya Michael Broin. Jackson. Oh, maksudnya Broin, ya Allah, ya. Saya menginspirasi apa sih tiap hari saya marahin, masih aja menginspirasi. Menginspirasi untuk belajar, giat belajar. Oh iya, kirain kapok. berarti- Menginspirasi supaya kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar dan Berarti lancar. suka dibentak-bentak ya ternyata orang-orang ini. Hebat sekali. Dan diri. Masih aja dibentak-bentak sampai minggu ketiga masih aja sampai 50. Kirain saya tinggal 2-3 gitu ya. Ya apalagi. We are the best student. Good job. Not student my partner. You are the best partner for me. Oh my god. BTS. Oke. BTS itu apa sih? Blackpink. Blackpink. Power Ranger. Power Rangers. Iya bener banget. Inspiring saya dari kecil sampai sekarang tuh. Michael Jackson. Michael Rasulullah. Jackson. Oke. Mantap. Sailor Moon juga. Sailor Moon. Enggak. Oke, enggak ya. Oke guys, so teman-teman tadi kan udah menjelaskan inspiring people-nya masing-masing ya. Sekarang kita lihat nih. Nih, Yati nih. Bakal saya jelasin grammar, syukurin. Who inspires you? Oke, teman-teman, hari ini tadi kan udah jelasin ya, inspiring people kalau misalkan di sini tuh ya udah sama seperti itu. A person or thing that motivate mentally or emotionally. Sama seperti teman-teman tadi, the one atau mungkin people who inspire me, people who give me motivation,
people who act and also do as a role model and have an impact. Okay, have an impact for everyone who see atau follow them. Nah, gitu. Udah banyak ya, sesuai dengan definisinya teman-teman. Terus siapa saja sih yang sekiranya cocok untuk menginspirasi? Ya, tadi ada Najwa Shihab, ada Mario Teguh, ada Sule, ada BTS, ada Blackpink. Nah, itu tuh. Coba giliran kayak gitu teman-teman. Tadi kan udah bisa nyebutin satu persatu. Nah, apa sih yang membuat mereka menginspirasi teman-teman? Yuk kita bahas. Karena hari ini kita belajar gimana caranya teman-teman itu bisa mendeskripsikan sesuatu, gitu ya. Jadi nggak fokusnya itu sama, ya udah kemarin pertanyaan ada vocabulary terus pertanyaan. Enggak, tapi Bro In pengen ngajarin teman-teman sebelum teman-teman masuk ke basic 2 for qualification biar lebih qualified. Teman-teman Bro In pengen challenge menggunakan menyusun kalimat sendiri. Oke, sekarang kali ini Bro In pengen benar-benar ngajak teman-teman untuk ngomong. Alright, now guys, let's take a look here. Pasti teman-teman masih belum kepikiran ya, kayak, aduh, langsungan banget ini nyusun kalimat gitu kan. Ya, spontan. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak bisa, don't worry. Teman-teman jangan khawatir karena teman-teman masih bisa nih kalau misalkan nanti I will provide breakout room as usual, so you may open your Google Translate if you do not understand or do not know how to translate in English. Boleh pakai filter Google Translate untuk mempermudah teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman mager nih karena HP-nya nggak bisa multifungsi gitu kan, kayak ya udah ini Zoom aja karena kalau misalkan aku buka aplikasi yang lain bakalan lemot RAM-nya. Ya udah, minta tolong teman-temannya. Alright, so call for backup. Don't hesitate to ask your friend. Jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu ya. Don't be coy. Don't be coy. Jangan malu-malu untuk tanya temannya. Sis, aku mau bilang kayak gini apa ya? Gitu. Jadi jangan yang diem-dieman aja. And for all those excuses, untuk semua jenis apa itu namanya? Excuses itu apa sih? Alasan nggak diterima. Contoh, aduh aku diem aja deh, aku dengerin aja soalnya bahasa Inggris kurang. Nggak, keluar aja sekarang, nggak usah masuk Zoom. Okay? For all of you who still have an excuse for yourself, now I please you to leave the meeting. Silahkan keluar. Oke, jangan buat orang-orang di dalam breakout room jumlahnya 5 tapi yang ngomong cuma 2. Oke, semuanya masih ada di sini kan? Ada. Yes. Masih kan? Oke. Yes. Nanti kalau misalkan ada laporan kayak gitu lagi, ya misal nih, bro di breakout roomku ada 6 tapi yang ngobrol cuma 3. 3-nya kemana? Kick aja. Oke, daripada kayak gitu, jangan membuat penuh Zoom ini. Telan mic-nya. Ya udah, bilang aja pokoknya, oh ya nanti ya habis ini saya bakalan ikutan nimbrung soalnya lagi chat. Tuh. Pokoknya jangan lagi ada bilang vocabulary saya kurang. Ada filter Google Translate, boleh telepon tetangga, ya kan? Ada banyak opsi untuk bisa ngomong, nggak usah alasan. Oke, setuju nggak nih? Deal? Deal. Deal? Dealnya Deal. satu. Deal. Oke, mari kita buka tirai selanjutnya. Oke, ini contoh ya. Jadi Bro In kasih contoh gimana caranya menyusun kalimat atau describing person. Inspiring people. Kemarin kan teman-teman udah belajar tentang describing person dari appearance-nya. Nah, sekarang dari karakteristiknya. Kalau nggak salah karakteristik juga udah kok. Udah ya nggak? Udah belum sih? Atau kelas basic 2 ya? Belum lupa. Belum. Oh, berarti basic ada karakteristiknya. Jadi itu lengkap kayak misalkan sifatnya pemalas, dia suka marah-marah, dia Bro In udah pernah ngajarin nggak cantik cara bilangnya gimana? Beautiful.
Nah, berarti udah dong. Udah, Kan ada Beautiful. karakteristik. Beautiful. Tuh Beautiful. kan. Ya, jangan Udah. korupsi, jangan korupsi, Beautiful. oke. Jadi itu ini adalah gabungan antara appearance sama karakteristik semuanya jadi satu di sini. Nah, this is from my past member. So kalimat ini ya dari foto ini juga ini tuh dari weekly testnya member saya yang dulu nih teman-teman, makanya Broin kasih apresiasi seperti ini. Ini materi challenge buat teman-teman ya, dan dia pass for my challenge and she over to use this. She over to send this to be one of my materi gitu. Karena bagus ya. Boleh aja lihat aja di Instagram, ada kok paling bawah berarti karena paling lama dulu. Okay, so the one who inspired her, nah dia cewek ya. The one who inspired her was her father. Nah, orang yang menginspirasi dia dulu itu ayahnya, dan ini kalimatnya. Oke guys, ini kalimatnya udah dibuat nih sama dia, dibantu. Nanti teman-teman juga bisa mengcopy atau mencontoh dari ini untuk mempermudah. I will help you to screenshot this and send into our WhatsApp group. Jadi boleh tuh kayak ngintip-ngintip dikit, kalimatnya agak sama juga nggak apa-apa, karena belajar membuat kalimat. Okay, now I need a volunteer to read this. Inspiring people. Ini dari member saya. Jadi Broin butuh volunteer dong untuk mencoba. Oke, nggak sis JJ. Oke, sis Widya. Sis JJ karena udah pernah ya. Jadi coba sis Widya. Okay. Thank you, Broin. Let me tell you about my inspiring one. He is my father, named Mr. Ahmadi. I learned many things of life from him. In detail, he works as pilot now, and he is so much busy with his job. People who just meet my father, maybe they will think that he is cruel and bad-tempered, but actually he is wise, kind, honest, and firm. He is tall, well-built, and medium. His skin is tint. Broin, saya kesusahan untuk It's okay. Dari tin ya. ya. Tan, his skin is tanned. Mana? His, Bener ya? his skin is tanned, so it makes him looking cool. Looking cool. He teaches me to be strong woman and independent because he educates me a lot in working hard. Thank you. Good job. Thank you very much, Sis Widya. Oke, lagi dong. Yang cowok, ada nggak yang mau nyoba? Saya coba. Nggak. Saya. Yuk, saya yuk. Enggak aja Oke. cepet banget. Bro Fakih ya tadi ya. Suaranya siapa tadi yang saya? Fakih, saya Bang. Oke, Saya Bro Bro. Fakih, coba. My father. Let me tell you about my inspiring one. He is my father, named Mr. Ahmadi. I learned many things of life from him. In detail, he works as pilot now, and he is so much busy with his job. People will just meet my father. Maybe they will think that he's cruel and bad-tempered. But actually, he is wise, in horns and firm. He is tall, well-built and medium. His skin is thin, so it makes him looking cool. He teach me to be a strong woman and independent because he educates apa itu? Educates. Oh, educate, mendidik. He educates me a lot in working hard. Thank you. Alright, good job. Thank you very much, Bro Fakih. Oke, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang sering mendominasi, Broin stop dulu. Saya banned. Nggak ada di list saya.
Oke, yang lainnya. Jadi Bro kasih Bin. kesempatan buat yang lain gitu. Bro Bin, Apa? may I ask you question, please? Apa? So what is the meaning of firm and also well built and medium? Ya, oh, bentar. My What internet. is the meaning of firm? All right. Well, guys, so thank you very much, Sis Lulus, for the question. So before we go further, we have to translate it first. Tadi kan udah dibaca menggunakan dua suara ya, cewek dan cowok. Jadi sekarang kita cari tahu artinya. Sekalian nih, tadi kan ditanyain apa sih well built and firm. Oke, Bro In baca dulu ya biar tahu cara bacanya gimana. Nanti teman-teman bantu translate. Alright? So guys, my father, ayahku. Let me tell you about my inspiring one. Ada yang tahu artinya apa? Ayo, saya akan menceritakan. Izinkan saya untuk menceritakan. Saya untuk menceritakan kepada tentang seseorang yang menginspirasi. Yang Menginspirasi menjadi saya. inspirasi. Oke, jangan lupa sayanya ya, my inspiring one. Oke, good job. Dah semuanya benar. He is my father, named Mr. Ahmadi. Namanya dia adalah ayah saya. Namanya Namanya adalah Bapak Ahmadi. Oke, ya bapak saya namanya Ahmadi. I learned many things. Ingat TH tadi ya, TH dibaca Things. things. Oke, Things. jadi I learned many things of life from him. Apa artinya? Aku belajar Belajar banyak hidup dari dia. Very nice. Terus, in detail, he works as a pilot now and he is so much busy with his job. Secara detail, dia bekerja sebagai pilot sekarang. Dan Dia sangat Dia dengan banyak pekerjaannya. bukan dengan kerjaannya. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. People who just meet my father, maybe they will think, kebanyakan ya udah gitu. People who just meet my father, Orang yang seorang yang baru saja bertemu dengan bapakku, oke. dia akan berpikir bahwa dia adalah orang yang cerewet dan orang yang temperamental. Ya Allah. Sebenarnya udah. dia Kebablasan ya. Maybe they will think. Nah ini nih, dari sini tadi Bro mau tekankan. Think. Ingat ada TH di depannya, itu pakai yang tha. Kalau my father, TH di tengah, dia pakai the. Bukan tha, tapi my father. Sama seperti the. Nah kalau yang berpikir itu think. Ingat ada TH di depannya, tapi ada letupan K di belakang. Think. Think. Nah, sama kayak terima kasih. Terima kasih juga ada letupan K di belakangnya. Thank. Nah, tapi kalau ada S, ya enggak ya. Thanks. Kalau ada S, K-nya hilang. Thanks. Jadi kalau terima kasih, ada U-nya berarti thank you. Thank you. Thank you. Oke, itu ya. Think that he is cruel and bad-tempered. KED itu cuma meletup aja, jadi bukan temperate, tapi tempered, but actually he is wise, kind, honest. Nah, jujur itu bukan honest. Tapi belum pernah dengar ya honest ya? Iya. Ada yang honest, ada yang honest, ada yang pakai O. Sobri taunya honest ya. Ya udah, honest. Hanya itu hilang silent H, hanya hilang. Jadi honest, honest atau honest boleh deh. Belum taunya honest doang, tapi pernah dengar juga honest. Honest and firm. Honest itu jujur, firm itu tegas. Ya, tegas. Tegas bukan galak ya. Beda. Kalau galak lebih cruel tuh. Kalau galak lebih ke cruel. Ini di film itu Disney yang ini baju hitam putih dari anjing. Tahu? Cruella. Belum, udah nonton belum film Cruella? Belum. Cruella, yes, Cruella. Ya, Cruella yang desainer. I know. Sudah Yes. pernah. Belum. Cruella, kejam. Yang main ceweknya Spider-Man. Iya dah. Saya baru tahu loh. Iya, Baru tahu. The Amazing Spider-Man ceweknya itu kan. Emma Stone.
Yes, Emma Stone. Nih, saya baru tahu deh. Nggak notice banget. Ya udah, oke. Thank you very much for the information. Oke, lanjut ya. He is tall, well built, and medium. Dia tinggi, Kekar. kekar dan Ya, kekar, gagah, tegap, and medium. Medium ya. Jadi dia itu tinggi, badannya keker, tegap, tapi ya nggak yang meluber gitu. Kecil, medium aja. Sedang. Ya, sedang. Sedangnya ini ya kayak size-nya ya, bukan yang medium pendek, bukan. Karena dia udah tall, well built, keker, terus badannya ya juga nggak segotot-gotot orang nge-gym gitu. Oke, next. His skin is sedang. His skin is tanned, so it makes him looking cool. Kulitnya hitam manis sehingga Ya. dia terlihat cool, keren. Ya kayak ya tentara-tentara kayak gitu kan. Gak ada yang putih, ya ada yang putih ya, tapi mungkin beberapa. He teach. He teach. Dia mengajarkan saya untuk Oke. menjadi kuat. mengajarkan saya menjadi seorang wanita yang kuat, mandiri. Karena dia mengajari saya karena mendidikku dengan baik dan keras. bekerja keras Good job. banyak. Good job, thank you very much. Jadi teman-teman tadi semuanya benar, bagus. I do apologize for this typo. Ada typo di bagian E2 tes ya, educate itu harusnya. Dia mendidik saya. Ingat ya teman-teman ya, itu ada educate. Oke ini, if you analyze all this grammar, it should be in simple present, right? Because it is describing person. Jadi semua yang ada di grammar ini tuh pakai simple present teman-teman. Ingat ya, pakai simple present. Jadi kalau misalkan kata kerjanya itu merujuk sama orang yang kita jelaskan dan itu cuma satu, maka nanti pakai verb SIS semua. Coba dilihat ini semuanya pakai verb SIS semua kalau menjelaskan si bapaknya kan. Giliran kalau misalkan saya tuh di kalimat kedua, I learn many things. Ketiga, sorry. Yang ketiga, I learn many things. Tuh, learn baru pakai verb satu karena subjeknya I. Ini udah disampaikan ya, simple present, kapan hari. Oke, ingat, kalau misalkan bukan kata kerja, berarti nanti ada be-nya, nominal. Nah, yang ada ana. Nah, terus nanti be-nya ada is, am, are. Is itu untuk subjek apa aja? Di subjek She, He, it. Terus kalau am untuk subjek siapa? I am. Oke, kalau are untuk subjek apa? They are, you are. Oke, kalau misal teman-teman nanti subjeknya itu 2 orang, berarti pakai is apa pakai are? Gitu ya. Cara menyusun kalimatnya nanti seperti itu. Ingat fokusnya di sini adalah simple present semua. Jangan lupa nanti kalau nyebutin karakteristik ada is, am, are-nya. Diperhatikan kalau subjeknya cuma satu, berarti mungkin bisa aja is. Tapi kalau subjeknya I berarti am ya automatically. Kalau misalkan they, you are, berarti pakainya are. Tapi tidak menyebutkan they, you are, diganti dengan 2 nama atau lebih, berarti pakainya tetap are. Oke, itu ya. Ingat tadi udah bro-in capture, jadi teman-teman boleh contek kalimatnya, tadi udah dikartikan semuanya kan ya. Nah, sekarang ini adalah panduan vocabulary yang ada di bacaan tadi. Udah ya, tapi ini ada tambahan sedikit sih. Inspire, menginspirasi. Terus kalau misalkan nanti saya pakai motivasi, boleh nggak bro? Boleh. Motivate, ya kan? Inspire, motivate, itu kata kerja semuanya. Inspire me, motivate me, encourage, mendukung, menyemangati, mendorong. Assertive, tegas, sama seperti verb. Terus prestigious, bergengsi. Dia tuh prestigious itu bergengsi kayak apa ya? Ada nominasi begitu. Itu yang dimaksud bergengsi. Otoritatif, otoriter, ya tahu ya otoriter. Tapi di sini artinya berwibawa. Greedy, serakah. Helpful, penolong. Cruel, kejam tadi udah. Loving, penyayang, care, peduli. Okay, I will help you to capture this.
Teman-teman boleh contek-contek juga nggak apa-apa. Okay, now it's time for you to practice in your breakout room. You have mentioned your own inspiring people. Tadi teman-teman sudah mencoba untuk menyebutkan inspiring people-nya masing-masing dan teman-teman tahu profesi dan siapa saja yang bisa menginspirasi teman-teman. Tadi teman-teman menyebutkan profesi karena Bro In arahkan untuk menyebutkan profesi. Ada juga yang menyebutkan tokoh, Cristiano Ronaldo, ya kan, Sule. Siapa lagi? Udah nggak ada ya. Jadi yang Bro In ingat cuma Sule sama Cristiano Ronaldo. Nah sekarang Bro In kasih contoh. Inspiring people itu it's not only the one who works as an entertainment or perhaps like the other role models in other profession, but the one who surrounds us, just like your parents, our family. It's also the one who can inspire us. Oke, jadi orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga kita, bapak, ibu kita, saudara kita, itu pun juga bisa menginspirasi. Jadi teman-teman bisa dong. Bisa kan? Nanti teman-teman tinggal pilih aja, inspiring people-nya siapa, dijelaskan di breakout room. Gitu. Oke, you got this? Ingat ya, bikin kalimat spontan. You don't need to create as much as longer, kayak misalkan at least you already describe first. Describe your inspiring people for physical appearance and also the character, and the last one, what do you like about them? Ingat ya, apa yang harus dijelaskan tentang inspiring people yang teman-teman ambil nanti di dalam breakout room. Yang pertama, jangan lupa sebutkan physical appearance yang kita pelajari kemarin ya. Matanya gimana, hidungnya gimana, mulutnya gimana, mukanya gimana, kulitnya gimana, rambutnya gimana, tinggi pendek. Nah, itu dijelaskan. Karena di sini juga dijelasin kan. Terus yang kedua, karakternya bagaimana? Apakah dia jahat? Apakah dia cantik? Apakah dia baik hati? Semuanya diikutin. Nah, yang terakhir, alasan teman-teman kenapa kok suka sama si tokoh tersebut. Ingat ya, your inspiring people is based on you. You don't need to copy another, just like if your inspiration atau if your inspiring person is a character like anime or action figure, it's okay as much as you know about them. Ya, kalau misalkan nih bro, tokoh saya itu mainnya Mobile Legend gitu kan, si ini saya nggak tahu memang siapa nih, si ini gitu kan, boleh silakan dijelaskan kayak gimana karakternya. Atau mungkin teman-teman tadi yang ngefans banget sama BTS, gitu. Sugar paling ya, Sugar. Nah, boleh dijelasin aja Sugar seperti apa. Hyung. Iya, boleh dia siapa. Saya juga nggak terlalu tahu. Oke. You got this, guys? Aman ya? Oke, ingat aja. Kalau misalkan nanti ada di breakout room, diam. Tinggalin. Alright, now I am preparing my breakout room. Well, guys, I will create 10 breakout rooms. Bro In akan sediakan 10 breakout room and each breakout room will consist of 6 participant. Akan ada 6 partisipan di dalam breakout room, teman-teman. Jadi, teman-teman akan ada 6 orang ya maksimal. Tapi kalau misalkan ada lebih, biasanya Bro In limpahkan grup yang kayak kemarin. Ada cuma 2. Diem-dieman. Saya buang ke grup yang lain. Okay, now I will give you time. Ya, 12 minutes. Oke, jadi setiap orang ada waktu 2 menit untuk bercerita, untuk menjelaskan tentang inspiring people. You don't need to create, you don't need to share screen. Oke, remember, nggak usah share screen, teman-teman tinggal contek-contekannya yang ada di setiap HP-nya masing-masing. Because we just focus on our speaking. Fokusnya langsung ke speaking aja. Oke, you may, if you have a good leadership, so you may be a leader in your breakout room and you may choose or start by yourself. Teman-teman, kalau misalkan yang biasanya lebih dominan di dalam breakout room, boleh tunjuk atau volunteer. Pilih diri sendiri untuk ngomong, baru kalau udah selesai silakan conduct. Ayo siapa selanjutnya? Sis mau nggak? Sis itu mau nggak? Jangan tanya siapa aja. Siapa selanjutnya? Jangan. Tapi sis mau nggak? Sis mau nggak? Halo sis mau? Udah siap? Udah siap? Udah. Gitu. Jadi jangan, oke udah selesai selanjutnya siapa? Jangan. Kelamaan nanti. Okay, ready guys? Yes.
Okay, remember your Ready. okay, the Oh. topic discussion in your breakout room is your inspiring people. I already give you an example how to create a sentence and also the vocabularies, then also the guidance about your tenses is simple present. Okay, remember what should you do in your breakout room? You have to describe first physical appearance, the second one is your the character, and the last one is the reason why you like your inspiring people. Your time is 12 minutes in your breakout room, so each breakout room will have 2 minutes to talk. Okay, you don't need to share screen, just do by yourself. Now I will send you in the breakout room, and here we go. Have fun, guys.
Hello.
Hello. Hello. Diam aja. Recording in progress. Okay guys, welcome back. Time is over. Gimana tadi? Not enough, bro. In. Emang udah ngomong? Udah dong, I'm first. I'm Oke, first. oke. I'm first. Ya, yang lainnya? Secondnya first. siapa? I'm first twice. I'm first, second is I'm Ahmad second, Mr. Mustain. Broin. Yang the second The siapa? I'm is second, Miss Broin. Tina. I'm the And the third. fourth is Sis Jahra. But the last Sis Eko not yet because time is over. Bro Eko. Bisa Eko. Oh iya, Bro Baru Eko. mulai. I'm so sorry, Bro Eko. Due to lately. Iya, ada yang baru masuk juga ya, tapi ketahan sama Bro. Ini tadi soalnya tinggal 30 detik ya nanggung. Dia masuk aja udah balik lagi ke main room nanti. Oke guys, so good job. Kayaknya hari ini lebih efektif nggak sih? Lebih Iya, ya. Banyak Waktunya perkembangan nggak di usah ngeroin. kosakata. It's more effective. Perubahan. Banyak perubahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena udah dimarahi itu sama Bro In. Marahin sama Bro In. Nah saja besok memang makin menurun. Jadi Ya, ancam duluan ya. Itu love language-nya Bro In ya. Yang biasanya malu-malu sekarang jadi speak up, Bro In. ya. Kalau diawasin tambah senang, tapi kalau nggak diawasi nanti malah curhat. Iya. Besok kalau misalkan ada yang kayak gitu, karena tadi Bro Eko kan waktunya nggak cukup ya, maaf ya Bro Eko, nggak apa-apa deh. Nah nanti kalau misalkan ada yang kayak gitu, tulis namanya siapa, saya cari di Zoom besok kalau misalkan masih ikut saya kick. Angel. Mana namanya Angel? Ada nggak Angel? Kamu masih di sini Angel? Hati-hati kamu besok ya. Nggak ada. Dia siapa? Nggak ada. Angel. Ya. Oke, nih tadi karena udah bagus perkembangannya hari ini, challenge-nya udah berjalan. So guys, now apa deh apa? Kan kita ini di rumah masing-masing ya. Nah, Iya. terus kan bukan di kampung Inggris. Nah, maksudnya Bro ini itu metode belajarnya itu gimana? Maksudnya tiap hari harus ngomong Inggris atau gimana? Biar Kalau di kampung Inggris maksudnya? terserah. Cara belajar yang efektif gitu. Gimana? Selain Kayak udah pernah cerita nggak sih saya? Ya guys, so actually for me, Not yet. ya karena kan saya orangnya pendiam ya. Wow. Are you sure? Oh my God. Iya. Really? Arasu. Diemnya kayak gini. Yeah, guys. So actually, I am an introvert person. Okay, you already know me, right? And I am typical person who always be quiet. Saya tuh orangnya sukanya diem gitu loh. Ya introvert juga. So, the way I am learning English is like explaining everything by myself. I don't need to explain to someone else, but I explain to myself. Like simple thing, just like this. Ya, tadi ya misalnya, ya tadi tuh ada 2 orang yang baru masuk. Jadi tapi Bro In nggak masukin ke breakout room karena waktunya 30 menit. Kalau dia masuk, dia tinggal keluarnya lagi di main room. Jadi percuma. Nah, gitu tuh udah ngomong aja sendiri dalam bahasa Inggris, nggak tahu artinya, nggak maksudnya nggak tahu translate ke bahasa Inggrisnya, tetap ngomong aja. For example like this. Yeah, actually there are 2 members that want to just come into this Zoom. Actually, I want to transfer to another breakout room, but unluckily, the time only 30 seconds left, so it's impossible for me to enter them into the breakout room because they has no time to prepare it and back to the main room again. Gitu tuh kayak suka ngomong sendiri. Contoh lagi, daily activity teman-teman belum dapat ya? Udah dong habis time terus daily activity ya. Nah, simple nih, saya bangun tidur, ngomong aja sendiri. Bangun tidur, wake up nih, masih goler-goler di atas kasur. So I translate, I talk to myself
ngomong aja sama diri sendiri. Bangun tidur itu pasti apa? Hal pertama yang dilakukan. Make your bed. Make your bed. Drink water. Drink Drink fresh water. water. Bad. After See get the free, pond. See the bed. drink hot Si water. Chelsea, apa si Chelsea? Bentar. See the pond. Wudhu. Yes. Nih, saya enggak. I am. Alright, to be honest for myself, hey guys. So all of what you did, just like make a bed, take a drink of water. No, I check my phone first. Dah, melek nih. What should I do then? Okay, what time is it? Kan saya nggak mungkin nih ngelihat jam di dinding saya nggak ada nih dinding ya. Ya udah, The time saya, is. yeah, I take my think- phone. I think you scroll social media. Ya Allah, baru melek langsung skor. Enggak, karena cek jamnya jam berapa saya bangunnya gitu. So, like udah bangun nih, seret bangun. Okay, so what should I do then? Where is my phone? Where's my phone? Kayak saya ngomong sini, where's my phone? Where's my phone? Udah, cari-cari aja. Oh, nothing here, nothing here. Hey, I got my phone. Oh, right now it's time to jamnya dipraktekin. Jadi misalnya jam sekarang jam 4.30, jam 4.25 ada misalnya. Oh, right now it's 25 past 4. Okay, still in the early in the morning. It is not yet for preparing my subuh atau dawn prayer. Alright, so I want to take a pee first, gitu kan. Yaudah ya, masih belum subuh. Yaudah deh saya kencing dulu. Gitu kayak ngomong aja sendiri, gitu. Berarti kayak salah benar itu nggak apa-apa bro ya, maksudnya kayak bicara aja gitu. Iya ngomong aja. Makanya kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya, saya kadang bahasa Inggrisnya apa ya? Vocabnya apa ya? Saya lupa. Ya udah, saya keep dulu. Saya tetap ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi nanti saya cari apa ya? Tadi kok saya lupa mau bilang ini, gitu kan? Kepreset misalnya. Pas saya mau pipis masuk ke kamar mandi, saya buka pintunya, ternyata saya kepreset gitu. Lah kepreset apa ya? Oh my god, I sleep gitu. Enggak, kepreset pura-puranya lupa ya. Oke, so now I open. Oke. Bisa kayak ala-ala gini loh, rumah yang Google gitu. Jadi kan, oke, light on. Okay, light on. Now I open my door and I am entering my bathroom. Oh my god, keseret. Oh my god, kepreset gitu kan. Aduh, gitu kan. Ya, kepreset apa nih? Gak tahu. Jadi, oh my god, kepreset. Duh, you nih ada-ada aja gitu kan. How calm myself, kayak bisa-bisanya saya jatuh gitu kan. Kayak nggak tahu nih bisa-bisanya saya kayak ngawur aja. Bisa-bisanya I fell down. Nah, gitu. Kayak udah ngomong aja. Bercerita sama diri sendiri. Iya. Broin. Pak. Menurut aku kalau misalnya buat belajar yang kayak how to speak gitu, pakai film kayak misalkan nonton film nih, tapi subtitlenya dijadiin bahasa Inggris. Jadi apa yang dia sebut kita contohin, misalkan Boleh. aku lagi makan, Yeah, it would be one of the best example ya. Jadi kayak there are many ways to learn English or practicing your English every day, just like watching film with the English subtitle or no subtitle at all, or perhaps like listening the music. But while you are listening, you are also looking for the lyrics. So tahu nih, oh cara bilang ini tuh ternyata pronounce-nya ini ya kan. Makanya kan kadang saya tahu pronunciation ini tapi nggak tahu ini versi mana gitu. Karena saya pernah dengar itu tapi beda. Misal nih, teman-teman pernah simple thing. Well guys, do you set your smartphone in English language? Yes. Okay. English. Alright, Always so English. when you open Instagram application, if you are not willing stick the pause or fit into your feed line, so you're going to mengarsipkan kalau bahasa Indonesia. Tuh, tahu nggak cara bacanya arsip gimana dalam bahasa Inggris? Okay. Well, I just realized because I watched Netflix. Have you watched Lucifer? yes, Yeah. So, for all season, saya udah selesai sampai semua seasonnya ya. There are several characters, the angel, the brother of Lucifer itself, si hitam botak.
Yes, tapi that's dia malaikat. Nah, dia bilangnya di season keberapa itu ya? Saya baru ngeh apa sih archive. Dia nggak tahu tulisannya apa. Pas saya lihat subtitle ternyata archive, sematkan yang apa namanya? Apa tadi saya bahasa Indonesianya apa? Arsip. Ya arsip atau disematkan itu tuh tulisannya udah tahu ya bahasa Inggrisnya ya. Cuman cara bacanya dia kan benar-benar saya perhatikan, itu versi British ternyata ya. Dari semua vocabulary juga vocabulary British. Terus pas ditranslate, nggak tahu ini translatannya versi Inggris yang mana, tapi dia nulisnya itu di versi British juga. So, saya bisa simpulkan kalau ternyata cara bacanya itu bukan archive, tapi archive. Nah, saya bingung karena dia saat itu lagi ngobrol sama si Dokter Linda yang dokter psikis. Dokter itu, nah dia bilang archive berkali-kali itu saya bingung archive itu apa sih? Oh ternyata dokumennya diarsipkan gitu. Itu maksudnya. It's also good. Boleh segala macam cara. Dah, jadi tanya jawab, belajar tanya. Kayak arsitek bacanya architect gitu ya. Arsitek, ya arsitek bukan Arsitek arsitek. apa architect? Technology, tuh tech. TCH tech bukan technology, architect. Technology. Gitu. Ya, waktunya habis guys. Stop. Jangan ngomong lagi. Oh no. Okay guys, so because you are having improvement for the first day of my challenge, so I would like to say thank you very much for all of you guys. You passed this test. Okay, but to make sure, karena tadi kan nggak adil ya. Kayak Bro Eko tadi belum kebagian sama beberapa orang yang baru join. Nah, teman-teman, please give them example how we enjoy our challenge today by sending your voice note about inspiring people. You may change or perhaps still with your previous description and send your voice note into our WhatsApp group. Udah lama ya saya nggak dengar suara-suara Anda, jadi saya kangen nih. Ya coba nanti di voice note ya, dikirim ke WhatsApp group biar yang lainnya ikut kebagian. Gitu. Oke. Di masa SMA ya batasnya, jangan tanya lagi sampai kapan. Udah minggu 3 masih tanya-tanya. Bro, I have one question. Yes. What is the meaning of kayang? Tayo. Kayang. Kayang. How do you spell in English kayang? Kayang. Yes, kayang. Kayang. Google Translate, Brian. Google Translate. Oh, oke. There's many. Juga ya, meskipun saya nonton Paranormal Activity juga nggak dijelasin sih, dia ngayang. Yang, not kuyang. Kayang olahraga yang ke belakang itu. Iya. Yes. Broin. Bikinan. Iya. Ini begini. Mau ada curhat ini Broin loh. Siapa? Saya. Curhatnya gini loh Broin, kita kan udah tua-tua ini ya kan. Kadang kita tidak mengerti bahasa Inggris ini sama sekali karena banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama kita banyak pekerjaan, mengurus anak, mengurus kerjaan lain lagi ya kan. Jadi ya memang kita tidak fokus dalam satu pelajaran ini. Seharusnya kan kita kan harus lebih serius lagi, harus lebih banyak belajar lagi, berbicara sendiri di rumah ya kan. Memang kalau vocabulary, saya sudah lama memang ikut bahasa Inggris ini, tapi karena sering tidak dipraktekkan, ya kan. Jadi saya kadang lupa gitu loh, Broin. Lupa. Jadi agak ngomong pun gitu agak bingung gitu. Bener nggak ya? Karena gitu. Nggak apa-apa. Mulai dari SD saya banget sekali nih bahasa Inggris, tapi karena kita nggak fokus sama sekali. Banyak pasien lah, pekerjaan rumah lah, gitu loh Broin. Memang suara saya nggak pernah terdengar karena itulah Broin, nggak serius gitu Broin. Alright, okay, I feel you. Nggak apa-apa, masih belum ada kesempatan untuk itu kan. So the only a good environment to learn English is having a course as like this kan. Kalau misalkan memang kesibukannya seperti itu. Do you have a children? Yes, I have. Kids yang masih kecil? 5 Gede semua years. kayaknya.
Oh, 5 5 years. Yes. And right now, he or she is still in elementary school kan? Yes, Apa? Broin. SD ya? Mereka masih SD. SD. Oke, ya. Pertama udah umur 20 tahun. Ya udah Kuliah. gede, ya udah kuliah Sarjana pasti. kebidanan, kedua SMP, ketiga umur 5 tahun. Nah, coba kalau misalkan di situ ada sekolah internasional, masukin. Sekolah internasional. Ya. Mau nggak mau nanti pas kumpul orang tua, jelasinnya pakai bahasa Inggris, ngobrol sama yang lain juga pakai bahasa Inggris kan? Nah, tuh praktek. Anaknya juga pasti tanya sama mamanya, Mama, cara ngomongin gimana Umur gitu. 5 tahun ini, Broin lebih pandai. Dia sering nonton film-film bahasa Inggris gitu. Lebih pandai Iya, dia. bagus. Nah, kadang mamanya Bagus gini, dong. what are you doing, Mami? Katanya. Jadi Oh. aku pandai kali nih gitu. Okay, nice. But at least you have to practice more, yeah. Like, if your children talk with you using English, so you have to reply by English, so that you give them, it's like you give your kids an example, gitu kan? Dikasih example juga, and also you could be the role model that, oh, my mom also speak English, so I will try to follow you as your mom, as his mom, and you will give a feedback. Dia ada feedbacknya, biar nggak terbatas sama what are you doing aja. Mungkin ada beberapa part yang dia nggak tahu, terus dia bakalan mengimitate sama seperti Bro Brian. Brian tadi bilang, oh ini cara bilangnya ini. Pun saya juga bilang, tadi archive saya pun juga nyonteknya dari situ. Nah kayak gitu. Gitu ya. Alright guys, so I do apologize. Waktunya tidak mencukupi. I have to move. Okay, thank you, Broin. Right, and thank you very much for sharing. Don't forget your homework. Now, open up your camera, take picture together. Siap-siap besok. Catat ya namanya, siapa aja yang nggak mau ngomong. Sisla Smiria, jangan sampai Anda nggak ngomong ya. Broin. Okay, yeah. I won't try speak English tomorrow. Oh, good. I will try. I will try. Oh, Okay, ready, guys? I'm in the center now. Yeay, aku nggak di tengah. Apa sih rebutan di tengah? Mau berak ya? Said you, Mr. Jared. Yes. Hati-hati, biasanya yang di tengah itu biang kerok. No, You. not like that. Not wrong. Yang kayak Okay, ready? Hey, you bro in the middle. 3, 2, 1, go. Oke, ganti pose. Ini mah ikhlas. You dong. like handsome and cool, Mr. Jared. Yes, I know. Thank you. Fuck you, Brian. Apa itu? Oke, 3, 2, 1, go. Okay. Oh iya, udah ganti bulan guys, 17 Agustus. Belum, Agustus sekarang. Lupa. Yuk kita Agustusan, broin. Nggak sampai Agustus nanti, nggak sampai 17 Agustus kita udah selesai. Bye bye. Oh gitu Oke, ya. 3, 2, 1, go. Ya, semoga aja nanti pas 17 Agustus saya sudah terbang, amin. Nanti nyambung lagi, Broin. Ya boleh. Kalau belum Boleh. Berarti kalau udah Basic terbang tuh, Bro. nggak ngajar, bro ini. Tidak? Shit. Tidak dong. Lo ini berarti jarang-jarang gitu ngajar di kelas. Enggak, ini periode terakhir saya ngajar. Syukurin. Yeah. Gak ketemu saya lagi kan? We will miss you much, Broin. Oke. Ya, miss you too guys. Ya. Yang sering saya pendapat lagi cuma periode ini doang yang masih bertahan aja, nggak tahu. Heran. Okay guys, good job. Thank you very much for today. Now let's close the class by jargon. Don't forget to send your voice note into our WhatsApp group. I am waiting for it. And here we go. Let's close the class by jargon and speaking boners. We are the best learner. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tomorrow.